হাই গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্রক্সি সার্ভার। আপনাদেরকে আজ দেখাবো প্রক্সি সার্ভারে কি থাকে এবং কিভাবে ডাউনলোড করবেন সেটা সিস্টেম দেখুন। আর সব সিজন 1 থেকে যা সব পাবেন এই প্রক্সি সার্ভারে। দেখতে থাকুন আর ভিডিওটি দেখুন। दो नैनों के पेचीदा सा गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। वे कमले आ, वे कमले आ, वे कमले आ मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर इकबाल कर। कमले आ, वे कमले आ, मन मर्जी करके देख ले। আপনাদেরকে আমি দিতে পারবো, দেখাই দিব কিভাবে প্রক্সি সার্ভার ডাউনলোড করবেন।